इमरान खान की रिहाई का जो मामला है ये एजेंडे पे शामिल नहीं है। आपको अपोजिशन लीडर के तौर पे नॉमिनेट क्यों नहीं किया गया? तो खबर ये है कि मेरे सवाल पे उस पीटीआई की अहम शख्सियत का, उस नामवर शख्सियत का जवाब ये था कि मैं मंजूर नजर नहीं हूं। जो लीगल टीम है उसकी नालायकी है कि 2 साल में अगर आप इमरान खान की 9 मई के केसेस में जमानत हासिल करने में कामयाब हुए हैं तो कौन सा आपने 3 मार लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जो नालायकी है वो कैसे एक्सपोज हुई है, उसका भांडा कैसे फूटा है। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़िर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौड़ें लगी हैं और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई को लेके जो पीटीआई की क़यादत की जानिब से दावे किए जा रहे हैं वो दावे अपनी जगह पे जहां खोखले साबित हो रहे हैं, वहीं इमरान खान के जो फैसले हैं, तहरीक इंसाफ की क़यादत के जो फैसले हैं, वो ना सिर्फ बानी पीटीआई इमरान खान बल्कि पीटीआई के लिए भी महंगे साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जो नालायकी है वो कैसे एक्सपोज हुई है, उसका भांडा कैसे फूटा है, एक तो इस खबर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जो कल से एक शोशा छोड़ा गया कि अपोजिशन की जमातों की तरफ से महमूद खान अचकज़ई, जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जो तहरीक अपोजिशन की जमातों की जानिब से लॉन्च की गई है उसके सरबराह हैं, शोशा ये छोड़ा गया कि अपोजिशन की जमातों ने कौमी डायलॉग के लिए महमूद खान अचकज़ई को जो है वो मैंडेट दे दिया है, अख्तियार दे दिया है। अब ये जो अख्तियार की बात की जा रही है इससे मुतल्लिक बताया जा रहा है, जो शहर इक़्तिदार में चाय मगोइयाँ हो रही हैं कि महमूद खान अचकज़ई को ये मैंडेट, ये अख्तियार इसलिए तफवीज़ किया गया है क्योंकि सिर्फ वही ऐसी शख्सियत है महमूद खान अचकज़ई जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ अपोजिशन जमातों का जो राब्ता है उसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा, एक तरफ ये सोचा है कौमी डायलॉग का, दूसरी तरफ हुकूमती ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि अपोजिशन की जानिब से और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया गया है। लेकिन हुकूमती ज़राए का यह कहना है कि ये जो राब्ता है हुकूमत और अपोजिशन के माबैन मुज़ाकरात के हवाले से, इसमें बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई का जो मामला है ये एजेंडे पे शामिल नहीं है। हुकूमती ज़राए का यह कहना है कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से हुकूमत कुछ नहीं कर सकती है। अगर इमरान खान की रिहाई होनी है तो उसके लिए तहरीक इंसाफ को जो कानूनी ऑप्शंस हैं, जो कानूनी रास्ता है, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। हुकूमती ज़राए बताते हैं कि ये जो मुज़ाकरात की बात चल रही है, ये मुज़ाकरात आइंदा आने वाले हफ्तों में इस पे इनिशिएट होने का इम्कान है, इस पर जो है आगाज़ होने का इम्कान है। लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात के लिए जो हुकूमती कमेटी होगी वो वही कमेटी होगी जो स्पीकर अयाज सादिक ने कुछ महीनों पहले तश्कील दी थी। तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद एक डेडलाइन देके उस मुज़ाकरात के प्रोसेस से पीछे हटकी थी। उस मुज़ाकरात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद को जो है दस्तबरदार करवा लिया था, लेकिन अब ये दोबारा जो है वो मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान है। अच्छा, एक तरफ ये खबर है कौमी डायलॉग का जो शोशा छोड़ा जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, इमरान खान की तरफ से जो महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर के तौर पे नामजद किया गया है, आपको याद होगा और डेफिनेटली आपको याद भी होना चाहिए कि 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने फैसला किया है कि महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो अगले अपोजिशन लीडर होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इस फैसले को डाइजेस्ट पीटीआई की क़यादत नहीं कर सकेगी। अब पीटीआई के अंदर जो बात चल रही है, कल रात एक इजलास होना था पीटीआई की कोर कमेटी का, पीटीआई की सियासी कमेटी का, जिसकी सरबराही करनी थी चेयरमैन पीटीआई जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने। लेकिन इस इजलास से पहले भी एक पीटीआई का इजलास हुआ था जिसकी सरबराही जो है बैरिस्टर गौहर साहब ने की थी। लेकिन उस इजलास में पीटीआई के अरकान ने अपने सेक्रेटरी जनरल पे, सलमान कमराजा पे चढ़ाई कर दी थी और सवाल यह पूछा गया था कि किसको जल्दी है कि उमर अयूब की जगह पे, शिबली फराज की जगह पे कौमी और सेनेट की असेंबली में अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए, क्योंकि उस कोर कमेटी के इजलास में पीटीआई के अरकान का यह कहना था कि अगर आप इस वक्त जब उमर अयूब को और शिबली फराज को 9 मई के केस में कन्विक्ट किया जा चुका है और उनके केसेस अदालतों में चलने हैं, तो इससे मैसेज ये जाएगा, अदालतों तक भी वो मैसेज आएगा कि पार्टी ने उमर अयूब से और शिबली फराज के कंधों से अपना जो हाथ है वो हाथ उठा लिया है, तो हमारा केस कमजोर हो जाएगा। तो हमें फिलवक्त जब तक उमर अयूब और शिबली फराज का जो केस है उसका अदालत में हाईकोर्ट की सतह पे कोई फैसला नहीं हो जाता,
پارٹی کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. پارٹی اگر اپوزیشن لیڈر کے لیے، قومی اسمبلی کے لیے اور سینٹ کے لیے نئی نومینیشن کر دے گی اور نئے اپوزیشن کی تقرری ہو جائے گی تو پھر اس سے جو کیس ہے عمر ایوب کا، شبلی فراز کا اور پنجاب اسمبلی میں ملک احمد خان بچر کا، ان کا کیس کمزور ہو جائے گا. بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر امر مجبوری کسی کو اپوزیشن لیڈر بنانا پڑ بھی جاتا ہے، یہ جو عمر ایوب صاحب ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں، انہیں عدالتوں سے حکم امتناع ملنے میں تاخیر ہو جاتی ہے اور امر مجبوری جو ہے نئے اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کا آپ کو فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے، تو اس صورت میں پارٹی کے اندر سے کسی ایم این اے کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنایا جائے، جس میں کچھ نام بھی ہمیں ذرائع کی طرف سے بتائے گئے ہیں کہ اسد کیسر صاحب ہیں، جس میں علی محمد خان صاحب ہیں، جس میں عامر ڈوگر صاحب ہیں، جس میں شہریار افریدی ہیں، اور ایسے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں جنہیں آپ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، عمران خان کی طرف سے جو نومینیشن آئی ہے، اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب کو آدھی بات بتائی جا رہی ہے، خان صاحب کو پوری بات نہیں بتائی جا رہی ہے، بلکہ عمران خان صاحب تک جو ہے وہ آدھی انفارمیشن پہنچا کے اڈیالہ جیل میں پارٹی کے بانی چیئرمین کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اچھا، اس پہ میں نے پی ٹی آئی کے جو لوگوں سے جاننے کی کوشش کی، کرودنے کی کوشش کی، تو یہ بتایا گیا کہ یہ جو آدھی انفارمیشن عمران خان تک گئی ہے اڈیالہ جیل میں کسی پارٹی کے رہنما کے ذریعے، تو اسی وجہ سے عمران خان نے محمود خان اچکزئی کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ نامینیٹ کیا ہے. اگر عمران خان کو اڈیالہ جیل میں یہ بتایا جاتا کہ پشاور ہائی کورٹ سے حکم امتناع آ چکا ہے اور جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس نے اسپیکر قومی اسمبلی کو اور چیئرمین سینٹ کو نئے چیئرمین کی تعیناتی سے روک دیا ہے، تو عمران خان کبھی نئے اپوزیشن لیڈر کے لیے کوئی نومینیشن نہ دیتے، کسی نومینیشن کے حوالے سے وہ فیصلہ نہ کرتے. لیکن چونکہ آدھی انفارمیشن عمران خان تک پہنچائی گئی، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے عمران خان کو نہیں بتایا گیا، عمران خان کو اندھیرے میں رکھا گیا، تو اس لیے عمران خان نے محمود خان اچکزئی کا نام دیا اور اعظم سباتی کا نام دیا. یعنی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پارٹی کی جو قیادت ہے وہ اپنے سیکرٹری جنرل کے جو ان کا کردار ہے، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، اس سے متعلق جو ہے وہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ پارٹی کا جو سیکرٹری جنرل ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ نئے اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کروائی جائے خان صاحب کو آدھی انفارمیشن بتا کے، اور پی ٹی آئی کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آدھی انفارمیشن عمران خان تک پہنچائی جا رہی ہے اس کا مقصد تو یہ نظر آ رہا ہے کہ پارٹی کو تباہ کیا جائے. اور پی ٹی آئی کے انٹرنل ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جب آدھی انفارمیشن کسی بھی جگہ کے اوپر آپ کسی شخص کو دیتے ہیں تو اس سے وہ تنظیم تباہ ہوتی ہے، اس سے وہ ادارہ تباہ ہوتا ہے، وہ سیاسی جماعت ہو یا کوئی گھر ہو. آدھی انفارمیشن کسی گھر میں بھی اگر وہاں پہ کوئی ڈسکشن، کوئی فیصلہ ہوتا ہے، اس سے وہ گھر بھی تباہ ہو جاتا ہے. اب یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، اندر کے لوگ ہمارے تئیں یہ جو باتیں ہم ان سے جو قرید کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کل میں نے ایک پی ٹی آئی کی اہم شخصیت سے سوال کیا. سوال میرا اس سے یہ تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ سینئر رہنما ہیں، آپ جیلوں میں بھی گئے، آپ مشکل حالات میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا، آپ کو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ نامینیٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ تو خبر یہ ہے کہ میرے سوال پہ اس پی ٹی آئی کی اہم شخصیت کا، اس نامور شخصیت کا جواب یہ تھا کہ میں منظور نظر نہیں ہوں. تو میرا ان سے کاؤنٹر سوال یہ تھا، تو پھر یہ منظور نظر کون ہے اور آدھی انفارمیشن عمران خان تک کون پہنچا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ اس کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان تک رسائی کن لوگوں کی ہے، اور جن لوگوں کی رسائی ہے وہ عمران خان کو مکمل معلومات نہیں دے رہے، بلکہ باہر کے حالات کے حوالے سے عمران خان کو گمراہ کیا جا رہا ہے، عمران خان کو ایکچوئل انفارمیشن نہیں پہنچائی جا رہی، اور جو انفارمیشن عمران خان تک پہنچائی جا رہی ہے اس کو سینسر کر کے پہنچایا جا رہا ہے. اور اب یہ جو معاملہ ہے، اس کی جو عمران خان صاحب کی رہائی کل سپریم کورٹ سے ہوئی ہے، اور جو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب تک جو ہے آدھی انفارمیشن پہنچائی جاتی ہے، اس بات کی عکاسی ایک اور خبر سے بھی ہوتی ہے. وہ اس سے ہوتی ہے کہ کل جب سپریم کورٹ سے عمران خان کو 9 مئی کے 8 کیسز میں بری کر دیا گیا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پارٹی کا جو سیکرٹری جنرل ہے اس کو ویل انفارم ہونا چاہیے. وہ میڈیا کے ساتھ ٹاک کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے کیا بتا رہے ہیں؟ نیشنل میڈیا پہ ان کی پریس کانفرنس چل رہی ہے، پوری دنیا میں ان کی پریس کانفرنس دیکھی جا رہی ہے. سلمان اکرم راجہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کی رہائی کے راستے میں صرف ایک مقدمہ آڑے آ رہا ہے، اور وہ 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ ہے. جبکہ رات گئے جو انفارمیشن سامنے آئی اس نے تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے. رات کی انفارمیشن میں یہ پتا چلا ہے کہ صرف 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ عمران خان کی رہائی کے راستے میں
रुकावट नहीं है। 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा इमरान खान की रिहाई के रास्ते में आड़े नहीं आ रहा, बल्कि 43 और मुकदमात भी हैं, और वो मुकदमा किसी और जगह पे नहीं, वो पिंडी रीजन के मुकदमात हैं जो कि 5 अगस्त के एहतजाज के हवाले से 26 नवंबर के एहतजाज के बाद जो है वो पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ दर्ज किए गए। और उसमें जो 43 मुकदमात हैं वो रावलपिंडी में भी हैं, वो अटक में भी हैं, हसन अब्दाल में भी हैं और टेक्सला में भी हैं। अब इससे आप ये अंदाजा कर लें कि इनकी दौड़ें तो लगी हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक कि 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा इमरान खान का फिक्स करा के हमने इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर लेके आना है। हमने 9 मई की जमानतें चीफ जस्टिस याहिया फरीदी से हासिल करनी है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब भी हुई, लेकिन ये जो 43 मुकदमात हैं जो कि महीनों गुजर चुके हैं दर्ज हुए, अटक में, रावलपिंडी में, हसन अब्दाल में और टेक्सला में ये जो मुकदमे दर्ज हुए हैं 26 नवंबर 2024 को कितने महीने गुजर चुके हैं? 8 माह से ज्यादा अरसा बीत चुका है। 5 अगस्त को भी कई हफ्ते गुजर चुके हैं और ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इमरान खान को नॉमिनेट किया गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को अब इसमें क्या कहा जाए, गैर जिम्मेदारी कहा जाए, गफलत कहा जाए, लाइल्मी कहा जाए, जिम्मेदारी तो इनकी बनती है। जेल में बैठा जो इमरान खान है उसको तो नहीं पता कि किस किस मुकदमे में उसकी जमानत हो चुकी है, कितने मुकदमों में जमानत होना बाकी है, कौन सा नया मुकदमा दर्ज किया गया है। ये क़यादत की जिम्मेदारी थी, ये सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारी थी, ये लीगल टीम की जिम्मेदारी थी, तहरीक इंसाफ के वकला की जिम्मेदारी थी कि 8 मई से कि 9 मई के हवाले से जो 8 मुकदमात में आपने जमानत हासिल की है, चले ये जमानत हासिल करने के लिए भी आपको 2 साल लगे। इसमें भी पीटीआई की क़यादत, पीटीआई की जो लीगल टीम है उसकी नालायकी है कि 2 साल में अगर आप इमरान खान की 9 मई के केसेस में जमानत हासिल करने में कामयाब हुए हैं तो कौन सा आपने 3 मार लिया। लेकिन ये जमानतें हासिल करने के साथ साथ जो बाकी 43 मुकदमात हैं जो कि दर्ज हुए, महीने गुजर चुके हैं, वहां पे खबर यह है कि अभी तक जमानत के लिए अप्लाई तक नहीं किया गया। तो ये किसको धोखा दे रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम, इमरान खान की लीगल टीम अपने आप को धोखा दे रही है या इमरान खान को धोखा दे रही है? इसका फैसला आप भी करें और पीटीआई के चाहने वालों को भी फैसला करना चाहिए कि ऐसी क़यादत के ऊपर और जो ऐसी लीगल टीम है उस पर उनको कैसे जवाबदेह बनाना है कि आपने इन 43 मुकदमात में इमरान खान की जमानत के लिए अब तक क्यों रजू नहीं किया। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।